DGISPR तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो, ये DGISPR ने कहा। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हज़ारों लोग शहीद हो गए, आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई। अगर सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफ़ी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताज़ा जंग छेड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की, वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस आयत को पढ़ने के बावजूद। क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? या फिर आप बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे, या उस बोर्ड के अंदर ही आप रहेंगे जिसमें नेतन्याहू भी हैं, आप भी हैं, अमेरिका भी है और बाकी ममालिक भी हैं, आप उस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। अभी उस बोर्ड ने फैसला किया नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास की जो शर्त थी गैर मुसल्लह होने के लिए वो बड़ी क्लियर थी और हमास ने कहा था कि जी यहाँ पे इसराइली फौज का मुकम्मल तौर पे इनखला किया जाएगा और इंसानी इमदाद मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी और उसके अलावा जो शराइत मौजूद थी तामीर नौ वाली, ये सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, तो हम गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि अब इस मरहले में फौरी तौर पे हमास को गैर मुसल्लह किया जाए और उसके लिए एक फोर्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पे पहुँचाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ ने फटाफट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों वाला एक ट्वीट दाग दिया और उसमें वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान गजा पीस प्लान के तहत गैर मुसल्लह करने के अमल पर अमल दरामद के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के तहत पेशरफ्त का खैर मुकदम करता है। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें हैं। फिर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक फ़लस्तीनी रियासत भी मुस्तकबिल में बन जाएगी 1967 से पहले वाली पोजीशन पर। तो ये तो एक मुतालबा है या एक ख्वाब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ऐसा कोई वादा नहीं किया और लगातार वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जंगबंदी के मुआहदे की। 1000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक, लेकिन इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं, जबकि DGISPR हमें सुनाते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28, जिसमें वो कहते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये जनाब DGISPR फरमा रहे हैं। अब DGISPR ने पाकिस्तानियों को मुल्क से वफादारी याद दिलाई। उन्होंने कहा जी मुल्क का आपको वफादार होना है, आर्टिकल 5 का उन्होंने हवाला दिया। अब पाकिस्तानी एक सवाल उठा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, वो ये कह रहे हैं कि आप तो हमें आईन याद दिला रहे हैं कि आर्टिकल 5 के तहत आपने वफादार रहना है और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का वफादार है, वो वोट भी डालता है, वो टैक्स भी देता है, वो कानून के मुताबिक चलता है और वो कोशिश करता है कि हर गलत चीज़ की निशानदेही भी करे और रियासत के साथ वफादार रहे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जर्नल्स, क्या वो अपने हलफ से गद्दारी करते हैं या नहीं करते? वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, आप अगर इसको न्यूट्रली देखें तो उन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में बात की या उन चीज़ों में मुदाखलत की जिनमें वो नहीं कर सकते और सियासी नौइयत के उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे स्टेटमेंट उनको नहीं देने चाहिए थे। मलिहा लोधी साहिबा ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, और जो है इनकी एक एक्सपर्टी जो है खारजा उमूर में भी है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब आप मुल्क नहीं चला सकते तो फिर कसूर निज़ाम का करार दे देते हैं। आखिर आप कितने गैर मुखलिस हो सकते हैं? अगर आपके दौरे हुकूमत में निज़ाम कोलैप्स कर गया है तो फिर इक़्तिदार छोड़ दे और एक तरफ हो जाए। ये जनाब मलिहा लोधी साहिबा ने भी कह दिया। बाकी लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जनाब आपको लगता है कि आपने निज़ाम कोलैप्स कर दिया है तो निज़ाम तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं।
تو اگر عاصم منیر صاحب کا نظام کولیپس ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈرتے ڈرتے محسن نقوی کو جواب دیا، لیکن نام لیے بغیر جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کے برخوردار فرما رہے تھے کہ سسٹم خراب ہے، چل نہیں سکتا۔ تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا ہے، تمہیں اب پتا چلا کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ نے محسن نقوی کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب کم سے کم چلو کوئی اتنا تو بولا نا، ورنہ تو پی ایم ایل این کی گھگی بند ہو گئی ہے۔ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عاصم منیر اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہمیں عمران خان سے کون بچائے گا؟ سسٹم تو کولیپس ہو گیا، لیکن سسٹم کا ابا تو جیل میں ہے۔ عمران خان نے اس پورے سسٹم کو تگنی کا ناچ نچایا، اور میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا 2020 میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو اگر فوج نکالے گی نا تو وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا، وہ ان کو تگنی کا ناچ نچائے گا۔ وہ نواز شریف کی طرح پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ان کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اور عمران خان نے ان کو وہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک تو انہوں نے خودکشی کی، حالات کو اس نہج تک لے آئے، اور دوسری جانب لگاتار کشمیر میں حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک مراد سعید کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ مراد سعید نے بھی جواب دیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ جواب تو بڑا تفصیلی ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں لب لباب کیا ہے جو مراد سعید نے کہا۔ انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پاکستانیوں کی شہادتوں کا ذکر کیا، کتنی بے شرمی سے شہادتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کارکردگی اچھی ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلے سال ہمارے ایک شہید کے بدلے 2 دہشت گرد مرے، اس سال ایک شہید کے بدلے ہم نے 2.5 دہشت گرد مارے۔ لیکن یہ بھی بتایا نا کہ آپ کے اپنے کتنے شہید ہو گئے، اور دہشت گردی میں متاثرہ ممالک میں پاکستان صف اول میں سب سے اگلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا پوری دنیا میں۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کیسے ان دہشت گردوں کو واپس لانے کے لیے دلائل دیے جا رہے تھے، لیکن عمران خان کا جواب تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پھر عمران خان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کو لایا گیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور اگست کے پہلے ہفتے ہی دہشت گردوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں دوبارہ دہشت گردی کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، لیکن آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ کی پریس کانفرنسز سن لیں، یہ کہتے جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بارڈر پر باڑ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود دہشت گرد واپس کیسے آ گئے؟ چوکیاں خالی کیوں کروائی گئیں؟ جو دہشت گرد قیادت کر رہے ہیں وہ فوج کی تحویل میں تھے۔ مراد سعید نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے اور پاکستانیوں کو کہا کہ وہ بھی سوال اٹھائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب یہ تو دیتے ہی نہیں ہے نا، جواب وہ تو اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہی نہیں ہے، اور جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ان کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا سوال کر سکیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے۔ اب ناظرین، آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ گلے کی ہڈی بن گئے، لوگ منتشر نہیں ہو رہے، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ گولی چلاتے ہیں، 10 15 20 25 بندے مارتے ہیں، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہادتیں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں، 100 کے قریب شہادتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں۔